नमस्कार मु जास्मिन कर ए आम उत्कल सेवा और शिक्षार अनुष्ठान जो चैरिटेबल ट्रस्ट वाइस चेयरमैन आमर सब 4 जन आम महिला मिसिकी आम गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट करिचु एटा प्रयास प्रथम प्रयास वर्षर जोटा कि रज महोत्सव करी आम उद्यम करिचु आम भावुँ समस्ते ये गाँव परंपरा नहीं कि सब ये गोटे रजर गोटे मौज रोटे 4 दिन काली उपस्थापन आम करूँ तार मुख्य आकर्षण होची दोड़ी पान सजबाज पिठा पणा सबू जेते एसएसजी आमर माँ मैंने अच्छा जो मैंने घरुआ जो घरे जो किसी करूँ बाहर को आसिकी से माने ताको करिया को चाहूचंती उपस्थापना पिठा पणा सब टैलेंट अच्छी से माने आसिकी एठी आमर योगदान करिवे तो छुआ ठू बड़ पर्यंत समस्त को आह्वान आम करुचु जे आसिकी एठी बहु मात्रा जोग दियंतु 4 दिन काल समस्ते रजरे भाग नियो। मु मधुस्मिता नायक मु जड़े सदस्य उत्कल सेवा और शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ आमर एकाम्र रज महोत्सव टा ब्रह्मेश्वर पटना रे फर्स्ट टाइम पे होचु रजर गोटे समस्त गोटे माहौल सृष्टि हुए भुवनेश्वर कौन कटक कौन सब आड़े कि आप प्रथम प्रयास करते जन मेम्बरशिप आप तार कौन कौन सब रही कंपिटिशन आउे आपनकर एठी के गेस्ट ही रहउछन्ते हमर एठी बहुत प्रकार कंपटीशन रही छे जेतु शंख फुंकिबा हुलहुली अलता आमर डांस आर्ट म्यूजिक सब प्रकार कंपटीशन रहउची रज क्वीन भी गोटे आम प्रोग्राम चली आमर एठी मेन एकाम्र आमर एमएलए बाबू सिंह मुख्य अतिथि भाव जोग दउछन्ती आमर एमपी मैडम अपराजिता षडंगी मैडम मध्ये आसुचन्ती बहुत मान्यवर एमएलए माने सब को आमे इनविटेशन देइछु आसीबा पई हमें चाहूची प्रोग्राम टा बहुत सक्सेस हो और समस्त खुशी और आनंद उपभोग करंतु। मु नंदिनी प्रभा साहू आमर उत्कल सेवा और शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट रो कैशियर भाव में अच्छी आमर एटा प्रथम प्रयास हेची जेमि आमर आनी मैडम कहले कि आमे सहर रे रज धीरे धीरे लुप्त होपा को बसिलानी तो आमर प्रथम प्रयास अछि रज महोत्सव जो आमर ओडिसा रो मेन पर्व कहले चले सेटा को केमिति आमे आउथरे पुणी लोक मानक मध्य जागृत करिया पाई कि आमर प्रथम चेष्टा एमती अलता लगेबा जो आमे जेमती आगे कण थिले झियो मान को अलता लगे स्त्री लोक अलता लगे तो आमर सेटा मुख्य आकर्षण अछि आमे समस्त एथर अलता लगेबो बाकी पिठा पिठा एबे प्राय लोक पिठा पणा एते करू नांती तो आमे से पिठा पणा कंपटीशन करेई किछि प्रयास गोटे आरंभ करिछु जेमती लोक माने समस्ते आमर पर्व को आउथरे भल से मना। नमस्कार मो उपस्थापिका आनी सतपति उत्कल सेवा एवं चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ आपण समस्त को सर्वप्रथम ओडिशा कृषि भित्तिक गणपर्व रज पर्व उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ अभिनंदन जनाऊची तेज कही रखुची जे उत्कल सेवा एवं चैरिटेबल ट्रस्ट प्रथम थर पई ब्रह्मेश्वर पटना एही अंचल रे रज पर्व आयोजन करा जाउची एथिरे विशेष करी महिला माने ही अंतर्भुक्त अछंती तो महिला चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैशियर एंड अकाउंटेंट एमती 4 जन महिला जे कि ट्रस्टी करिसेंती किंतु एही अंचल रे प्राय तो सब महिला माने एथिरे इन्वॉल्व अछंती समस्तंकर साहाय्य एवं सहयोग रहिछि सब महिला माने प्रत्यक्ष भाव रे आसीबे रज पर्व रे शामिल हेबे एवं से माने कोन रहिबो आ संगे आपनकर जो पिठा विभिन्न कंपटीशन कोन रहिछि रंगारंग कार्यक्रम प्रथम आम सकाळु जेटु 10टा रु राति 10टा जाए ए कार्यक्रम टी हमर चालू रहिबो तेणु आम जो ओडिसा रो जो परंपरा अछि ताकू ही आम रिप्रेजेंट करबा पई जेहेतु रज पर्व पालन करूछु तेणु हमर शंख हुलाहुली रो प्रतियोगिता चितार प्रतियोगिता मेहंदी प्रतियोगिता अलता लगेबा प्रतियोगिता ए सब प्रतियोगिता महिला मानक मध्य रे रहिछि झोटी रो प्रतियोगिता छुआ मानकर रहिछि विभिन्न प्रकार रो कंपटीशन आर्ट कंपटीशन डांस कंपटीशन ए सब रहिछि महिला मानकर रो फैशन शो मध्य रखिछु आम जियो मानकर फैशन रखिछु जहाँ को हमें राज्य कुमारी फेलिसिटेट करिबु से मानको तो महिला मानको पई बहुत किछि प्रतियोगितार आयोजन करा जाय छी महिला माने जे बहुत लोग आसीबे एठी महिला मानकर कार्यक्रमटा अछि
ଏ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବା ଭାଇ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ। ତେଣୁ ସେମିତି ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଠାରେ ଆଦୌ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେମିତି ମହିଳାଟି ଘରୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପଭୋଗ କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା ଘରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ମୋର ଉତ୍କଳ ସେବା ଆଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହିଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଏପଟ ୱାର୍ଡର ମୁଁ ଭୀମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡର ବିଜେପି ଲିଡର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମୋର ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଥିଲୁ, ବସିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇଟା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବା, କାରଣ ଆମର ଯେତେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୂରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2026 ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତେ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଳହୁଳି ହଉ, ଶଙ୍ଖ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଜବାଜ ହଉ ସେଇଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ, ରାମ ଶୋ ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ରାତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ବି ଭୋଗ କରିବେ। ମୀନା ବଜାର ପଡୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୋଳି ବି ଆମେ ପକଉଛୁ। ସେଇଥିରେ ଦୋଳି ଦୋଳି 5ଟି ଦୋଳି ପଡୁଛି। ଆଉ ମୀନା ବଜାରରେ ବି ବହୁତ ଦୋଳି ପଡୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବି ଆମର ମାନେ ଆମର ଏସଏସଜି ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଠାପଣା ପକଉଛନ୍ତି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେତେ ଲୁଗାପଟା ଅଛି ତାକୁ ବି ଆଣି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭରପୁର ପାନର ମଜା ବି ନେବେ। ପାନର ତ ଆମର ରଜ ମାନେ ପାନ, ତେଣୁ ପାନର ମଜା ଟା ବି ନେବେ। କଣ ମେସେଜ ଯୋଉମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୋର 58 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେତେ ବି ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ରଜର ମଜାଟା ନିଅନ୍ତୁ, ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରପୁର ମଜା କରନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ର ମଜାଟା ନିଅନ୍ତୁ।